तू शला ही डाक्तर घरे नहीं कि 2 मास है मो स्त्री की रखिकी तेल लगौची मु शला हंतसंत होउची आज आई मैंने मो स्त्री की नहीं ओ डाक्तर डाक्तर अरुणा मुझ मुंड गल मारी चल जाऊ नहीं केवे तू कौन केवे तू कौन टोटल मते चिन्ह भी पारुना केवे तू कि बाबा किए बे तू मते चिन्ह पारुना मु केवे तू मु निधिया बा मु बा भज मन हाँ तुम भज मन मु जानूची जे हाँ मो स्त्री की डाक मुझे पलि जी डाक का स्त्री मो स्त्री से कौन कौन है कौन है कौन है कौच केबे ठारू गलानी गलानी केबे ठारू एठी रहिला ट्रीटमेंट हैला डिलीवरी कला पिला को काखेला ठियारे गला कौन मो स्त्री एठी रही कि छुआ जन्म करी डिलीवरी करी छुआ को काखे की गला केबे ठारू ना अरे का संगे गला ता स्वामी पाखु गला कौन ऊपर ता स्वामी खोद छिड़ाई से कहला मु केमिति कहबी कौन मते कहला मो स्वामी पाखु जाउची से ता स्वामी केबे गला कौन तुमको कहला जे डुप्लीकेट स्वामी आसबो ता हाथ पचै देबो अरे मु निजे खोद ता स्वामी छिड़ाई मु केमि जानी बाजे कथा बटा रख डाक मु स्त्री डाक मु नेकी हां सुपुची लो बाप यही बरा मते कोजी नाई कौन करियो एठी चानियो तमरो अमिठा मोर मिठा ना मोर बा डायबिटीज आ मोर तमरो हां हां तमे किए बा मु तो तुमको कोठी देखिने कि चिनिनी तम कोन चा देबी तम कोन म घई तम चा देबी मु म घई तक चा देबी ना हेटी चानिया हले तमर भी हे गेलानी ठियारे तेल लगई छी हे मो तेल काम करनी के डॉक्टर जापानी तेल लगई हे से तो स्वामी मु किए की हां मु किए बा मु तमे हां तमे म देडो सुर बे ये चा पिउची ना समुद्र लहड़ी मारुची ता पाटी भीतर इमे सड़ होउची बापा रे आ भल तेल लगैलो हाँ आउ तेल तो लगेबा दरकार नहीं मो छुआ दरकार नहीं से चा कप रख मो संगे हो बापा लो सी सड़ कर ये भी सड़ कर चले गोटा धंदा आउ जड़ा तेल लगेच आउ चल चल घर को चल का घर कि आम घर को जीवा आम घर हाँ आम घर कौन मु तमर किए की कौन तुमको दैव हसुची ना तुम छा हसुच क्या तुम्हें परा मो स्त्री भानुमती तुम नुह कि आ किए मु तांको स्त्री रसवती रसवती विलास धरे देला खाली गिलास आउ गिलास मु धरबी ए आउ तेल लगेबा भलो नुह मो सांगरे शीघ्र घर को चलो आसो चलो चलो डोंट टच मी ये मो स्वामी देवता तांको पति परमेश्वर हाँ ओ परमेश्वर तमे परमेश्वर ना परमेश्वर भल चिता काटुच तेल लगे जाओ कहीं कथा पड़ुच एटा शिखई साकई देछि ना कोन मु किछि बुझी पारनी आसो जीवा आसो कर हाथ छाड़ कहीं बा मा हाथ छाड़ कि मो स्त्री मो हाथ धरछि मु कोन हाथ छाड़िबी हाय कौन कहला तू जानी पाइलु हां कहला मु तो मना मना कोन कहली कोन रसवती विलास कहलो रसवती मु परा कहछि तमे मो भानुमती नाइ मु रसवती बेसी कथा बार्ता बाहर करछ मु कहछि मो भानुमती मोन रसवती बे मु भूडी पकुछि ये भी मते भूडी पकुछि कि मु कहछि बा तमे मो स्त्री अच्छा तमे रसवती यार प्रमाण कोन अछि मते कहलो हेटी गोटे सॉलिड प्रमाण दे देला ठियारे तमर भी हे गलानी ठियारे ठीक अछि धर कप मते दियो नियो ए बाड़ीटा भी मते दियो बस दंडा धर र मने करे एटा तो स्त्री मने कर हे मु मने कोन करबी मते दुख मार कांद बाइलानी भाई हम शीघ्र हां देखैलो अरे पुणी हे काई गाउछ एटा तो स्त्री मो स्त्री भानुमती एटा मो स्त्री तम स्त्री ना कोन तमे जानि रसवती एटा रसवती एटा भानुमती बस एटा भानुमती एटा रसवती अरे बाबू एमिति सेमिति कोन करि पकुछ एटा को मो भानुमती एटा तम रसवती एटा अरे आ से हाथ आनु न हां हां एटा भानुमती एटा रसवती बस मन रखतु हां रखिली हां तू तो राजनगर टेरा हां सा पटामुंडी के बनला को तते देखा होजी गुप्ती रे भाई मो एरिया ना करतु जानिछु देखो ए देख देखा एटा तो स्त्री हां रसवती बस नाइ मोर स्त्री भानुमती हां भानुमती रसवती बस रस को कोउटा तो स्त्री भानुमती कोउटा मो स्त्री रसवती रुह तमे रुह मु कहूची चिनी हां
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ଏଇଟା ମୋ ଭାନୁମତି ନାଇଁ 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 ସେଟା ମୋର। ଏଇଟା ତମର ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ସେଇଟା ମୋର କଣ ମୋ ରସବତୀ। ଏଇଟା ତମର ସବତି ତ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ମୋର। କଣ ଏଇଟା ତମର ରସବତୀ ଏଇଟା ମୋର ବା ଭାନୁମତି ମୁଁ କହୁଛି ନା ସେ ମୋ ରସବତୀ। ଏ ଭାଇ ହେଇ ଏ ତ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ଭଳିଆ ଆର ଚିହ୍ନ ବନ ବାସ୍ ଏତେବେଳେ ବାଟକୁ ଆଇଲୁ ଦିଟାଙ୍କ ଏକା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଏ କପ ଦିଟାଙ୍କ ଏକା ଭଳିଆ ସେମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରସବତୀ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ଏକା ଭଳିଆ। ଡବଲ ରୋଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ତମ ଭାନୁମତି ବୋଲି ମତେ ଭାବି ନଉଛ। ବାସ୍। ହେଲେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତି ନୁହଁ ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରସବତୀ ରସ ଭର୍ତ୍ତି। ରସବତୀ ବିଳାସ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଧରେଇ ଦେଲା ମତେ ଖାଲି ଗିଲାସ। ଖାଲି ବି ନାହିଁ ଖାଲି ହେଲେ ଥାନ୍ତା ଖାଲି କାହିଁ ହଉ ସିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରସବତୀ ହଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତି କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଠି ରହିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଡେଲିଭରି କଲା ପିଲାକୁ କାଖେଇଲା ଠିଆରେ ଗଲା। ହଁ ହଁ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଅନେଇଲା ହଁ? ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଇଛି ଛୁଆଟା ଠିକ ତମରି ଭଳି। ହଁ। ହେଲେ କଣ ହବ ତା ଆଖି ତ ଟିକେ ତେରା ଆଉ। ହଁ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟେରା ଆଉ। ମୋରି କଳା ଆଣିଛି ଆଉ ହଁ ମୋରି ଏ କଣ ତମେ କହୁଛ ତମ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। କାଇଁ ଏ 2 ମାସ ସିଏ ଏଠି ରହିଲା ହଁ ମୁଁ ସିଆଡେ ରହିଲି ହଁ ଆରେ ତା ଭ୍ରୂଣ କଣ ଉଡି ଉଡି ଆସି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ନା କଣ? ହେ ୟାଙ୍କ ମେଡିସିନ ବା ସେଇଆ କଉଆ ଆଉ ପୁରା ଲମ୍ବା। ବା ଲମ୍ବା ଏତେ ଲମ୍ବା କଣ କ୍ୟାପସୁଲ। କ୍ୟାପସୁଲ ତମ କ୍ୟାପସୁଲ ଏତେ ଲମ୍ବା ଶଳା ବଟିକା କେତେ ବଡ ବେ ସେ କଥା କହିବ ଛୁଞ୍ଚି ତା ଚାରୁ ଲମ୍ବା। ଆଁ? ଚିନ୍ତା କର କୋଉ ଆଡେ ପସ୍ତାବ। ଏପଟେ ଖାଇଲା ଏପଟେ ଫୁଲିଲା ଆଉ ଖସିଲା କୋଉ ପଟେ ଆଉ ଖସିଲା କୋଉ ପଟେ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଉ ପଚାରିବ ମୁଁ କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନା ଖସିଲା କୋଉ ପଟେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଯେ ଶଳା 2 ମାସ ରହିଲା ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ଡେଲିଭରି କଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଏଇ ତ କି ଡାକ୍ତର କି ତେଲ ଲଗେଇକି ତମେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଛୁଆ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା କୁଆଡେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ତା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। କଣ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବ୍ୟାଗ ଧରି ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବାହାଘର କରିଦେବି। କଣ ହେଲା? ଡେରି କରନା ତମ ଟିକେ ପାଣି ଘିଚି ଆସ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇକି ସେ ଆସେ। ତା ପାଟିରେ ଦେଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେ ବଞ୍ଚିଛି ରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇବନି। ଇରେ ମୋର ଜଳ ଫଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଣି ଦେଇଥିବା ସେ ପଳେଇ। ନା ଅଣ୍ଡା ଜଳ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ପଳଉଛି ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା ସାଧା ତେଲ ଲଗଉଥିଲି ଟୋଟାଲି ଜାପାନୀ ତେଲ ଲଗେଇଲ ଆଉ ହଉ ରଖ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ଗଲା ହଁ। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା କହୁନା? କଣ କରିବା ତମେ କହୁନ? ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କହୁନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମୁଁ କରିବି। କଣ କରିବା? କଣ କରିବା କୁହ? କଣ କରିବା ଚାଲନା ଟିକେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡିବା। ନାଇଁ 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 ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ଆମେ ଠିଆରେ ଟିକେ ହଉ